Today is the first day of the 43-day meditation retreat. So in the forest center. So I would like to give the meditation instruction how to practice, so that if you understand meditation instruction clearly, you can practice peacefully or you can make progress. Pada hari ini adalah hari pertama dari 38 hari retreat meditasi intensif di center di hutan. Pada kesempatan ini, Yang Mulia Sayadaw akan memberikan instruksi meditasi tentang bagaimana cara mempraktekkan meditasi ini. Jika Anda memahami dengan jelas bagaimana cara mempraktekkan meditasi ini, maka praktek Anda akan mendapatkan kemajuan. So practicing meditation is, that we can say easy or we can say difficult. When the Buddha teach the Dhamma, that he doesn't say meditation is difficult. Meditation is easy because it depends on the individual understanding. It depends on the individual knowledge. That's why when the Buddha teach the Dhamma, he doesn't say this Dhamma, the way this will practice, so easy or so difficult. Easy, difficult is that depend on your understanding, depend on your knowledge. Praktek meditasi ini bisa dikatakan sebagai mudah ataupun sulit. Tetapi ketika Buddha mengajarkan Dhamma, beliau tidak pernah mengatakan bahwa meditasi ini adalah sulit. Meditasi adalah sesuatu yang mudah. Semuanya ini sesungguhnya bergantung dari Anda masing-masing pribadi, bergantung dari pengetahuan Anda masing-masing. Pada saat Buddha mengajarkan Dhamma, Buddha sama sekali tidak menyebutkan bahwa meditasi ini mudah ataupun sulit, karena semua ini bergantung dari pemahaman dan pengetahuan Anda. So easy, difficult, right? The meaning of the easy, difficult, also we have to make the more definition of the easy, right? Easy. We have to make the definition of the difficult, right? Easy. Many people understand that easy means very comfort, right? Very easy means very comfort, very enjoying. Yes, kind of the very comfort, enjoying. But easy doesn't mean when you do meditation, you do not see any suffering, right? You do not see any pain, any pain or wandering thinking mind, right? Easy doesn't mean you do not see any wandering mind, thinking mind. You do not see any sleepy, you do not see any pain or the other difficulty. Easy means, since that you understand the purpose of meditation, you just observe. You just observe. Easy doesn't mean, so every day you go through without any difficulty, right? Any difficulty, any suffering. Right? Easy means the meditation, you understand the meditation, purpose of the meditation, then you accept, you observe, right? You accept that you observe, saying that you accept, you observe, you don't fight, right? You don't fight, you don't reject. You don't reject, you don't fight, so then meditation easy, right? Easy doesn't mean you don't feel any pain, any difficulty. Easy means you accept, because you understand the purpose of meditation. Purpose of meditation, accept. We cannot choose, right, which one you like or you do not like it. You accept, then you observe. When you accept that you observe, something become easy, right? You observe, just observe. Difficult doesn't mean difficult.
So like that when you are doing the other things. Here difficult means saying that you do not understand the purpose of meditation, saying that you do not accept. You're trying to reject it. You're trying to fight. You're trying to complain. You're trying to fight, you're trying to complain. You're trying to reject. So you will make a lot of questioning during the meditation. Then, since that you have a lot of complaining, a lot of rejection, a lot of questioning, so you do not practice. You do not practice means that you do not gain concentration, mindfulness. Then meditation becomes so difficult. Right? The reason it becomes so difficult because during the meditation, sitting meditation, walking meditation, you do not know how to observe. You do not know how to cultivate your concentration, mindfulness. Right? Since you do not know how to cultivate your concentration, mindfulness, even though you practice very long for sitting, walking, daily mindfulness, but your concentration, mindfulness cannot be improved. The reason cannot be improved because you are trying to reject, you are trying to complain, you're trying to fight, you're trying to question, right? Trying to question instead of observing the object, then you think that you do not observe the object, you cannot gain concentration, mindfulness, then meditation becomes so difficult. Right? Even there, for sitting 1 hour, very difficult. For one day practice, feel very boring, not interesting. Right? So, since that you do not understand how to practice, so then meditation, right, sitting, walking, daily mindfulness, even though you do the whole day, you cannot gain concentration, mindfulness, then meditation very difficult. Right? That's why easy doesn't mean you will see everything okay. Right? Easy means you accept, you understand, you observe. Difficult means you cannot accept, you reject, you complain. Right? You do not understand the purpose of meditation. So you don't think that you do not observe, that your concentration mindfulness cannot be improved, then it becomes more difficult. Right? That's why the meditation's easy if you really understand how to practice. Just observe, accept, don't reject, do not question, do not complain, do not cry, accept with a strong determination. Right? And if you cannot accept, there will be more difficult. Right? That's why every moment, mindfulness means you have to observe carefully every moment. Not only sitting, not only walking, every moment, moment to moment. You have to carry on your mindfulness moment to moment, not analyzing, not questioning. Right? Just observe. Observation, when you have the good observation, then you will see every day your meditation become easier. You see the nama rupa clearly. Mudah ataupun sulit. Terlebih dahulu, kita harus memberikan definisi atau batasan tentang dua kata itu. Apakah mudah, juga apakah sulit. Sesungguhnya, yang dimaksudkan dengan mudah, pada umumnya orang menganggap mudah itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, mengenakkan. Sesungguhnya, tidaklah seperti itu. Jika kita menganggap mudah ataupun sulit di dalam melakukan meditasi, kita kemudian mempunyai anggapan bahwa kalau meditasi itu mudah adalah kita tidak akan melihat penderitaan, kita tidak akan melihat rasa sakit, tidak akan melihat pikiran yang mengembara ataupun berpikir. Jadi, sesungguhnya yang dimaksudkan dengan mudah di dalam meditasi ini bukanlah tidak melihat pikiran yang mengembara, pikiran yang berpikir, rasa mengantuk, rasa sakit. Yang dimaksudkan dengan mudah di sini adalah jika Anda mengetahui tujuan dari meditasi itu, yaitu hanya mengamati saja. Ini menjadi mudah. Bukanlah berarti mudah itu tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan.
Mudah dalam meditasi ini maksudnya adalah Anda memahami tujuan dari meditasi itu. Dan ketika Anda bermeditasi, Anda menerima keadaan itu, Anda mengamatinya. Kemudian Anda menerima untuk mengamati dan tidak melakukan penolakan. Sehingga meditasi tadi menjadi mudah. Sekali lagi, mudah bukan berarti tidak ada rasa sakit ataupun kesulitan. Yang dimaksudkan dengan mudah di sini adalah penerimaan kita. Kita tahu tujuan dari meditasi. Dan kita tahu bahwa di dalam meditasi ini kita tidak dapat melakukan pemilihan. Kita harus menerima dan kita kemudian harus melakukan pengamatan. Ketika Anda mengamati, Anda lakukan sebagai pengamatan saja. Kemudian untuk sulit ini, seperti juga ketika Anda melakukan hal lain. Ketika Anda tidak mengetahui tujuannya, kemudian Anda tidak menerima keadaan itu, Anda melakukan penolakan, kemudian Anda selalu mengeluh, kemudian Anda selalu mempertanyakan ini dan itu. Ketika Anda selalu banyak mengeluh, menolak, bertanya-tanya, maka pada saat itu Anda sama sekali tidak melakukan praktek meditasi. Dari itu bagaimana Anda bisa mendapatkan konsentrasi dan mendapatkan perhatian murni. Jadi di sini meditasi Anda menjadi sulit. Pada saat Anda melakukan meditasi duduk, meditasi jalan ataupun di dalam kegiatan sehari-hari Anda. Ketika Anda melakukan meditasi duduk, Anda duduk dalam waktu yang lama sekali. Anda tidak bisa mendapatkan konsentrasi dan perhatian murni, maka pada saat itu Anda tidak akan bisa mendapatkan kemajuan dalam meditasi. Ini terjadi karena Anda melakukan banyak penolakan, kemudian Anda melakukan banyak keluh kesah, dan juga Anda selalu melawan dan Anda selalu mempertanyakan. Pada saat Anda melakukan pengamatan terhadap objek meditasi Anda. Ketika Anda selalu melakukan hal itu, maka Anda tidak akan bisa mendapatkan konsentrasi maupun perhatian murni. Dan melakukan meditasi duduk selama 1 jam pun menjadi sangat sulit. Di dalam praktek 1 hari pun Anda kemudian sudah merasakan kejemuan. Kemudian Anda tidak bisa mempraktekkan meditasi duduk, meditasi jalan ataupun meditasi kegiatan sehari-hari Anda. Anda tidak bisa mendapatkan konsentrasi, Anda tidak bisa mendapatkan perhatian murni. Meditasi menjadi sangat menyulitkan bagi Anda. Kalau meditasi ini meditasi diterima sebagai mudah adalah ketika Anda mengetahui objek itu dan Anda tidak melakukan penolakan dan Anda mengetahui tujuan dari meditasi itu. Kalau Anda tidak tahu, kemudian Anda menolak dan kemudian Anda tidak tahu tujuannya, maka meditasi Anda ini menjadi sesuatu yang sulit. Konsentrasi Anda dan perhatian murni Anda tidak akan memperoleh kemajuan. Jadi, sekali lagi dikatakan meditasi sebagai mudah jika Anda tahu tujuan dari praktek ini, yaitu hanya melakukan pengamatan. Anda menerima dan Anda dengan teguh mempraktekannya, tidak melakukan keluh kesah, kemudian tidak melakukan perlawanan. Anda selalu memberikan perhatian dari saat ke saat. Anda selalu melakukan pengamatan, sekali lagi Anda menerima, mengamati, tidak mengeluh. Kemudian pada saat itu Anda juga melakukan pengamatan dengan baik. Maka meditasi Anda di setiap hari akan mendapatkan kemajuan. Anda akan bisa melihat nama dan rupa batin dan jasmani. When you would like to practice vipassana, right? Then firstly, you have to get the concentration, right? Secondly, you have to get the vipassana knowledge. That you have to get the Ariya knowledge, right? So firstly, our yogi have to get the concentration, right? Then second,
You have to get the vipassana knowledge. That you have to get the Ariya knowledge. Right? Without getting the concentration, right? Getting the concentration properly, then very difficult to get the vipassana knowledge. Without getting the vipassana knowledge, it is impossible to get the Ariya knowledge. Right? That's why, so our yogi firstly have to get concentration. Right? In Bali, there are 3 kinds of concentration described. Right? Khanika Samadhi, right? Upachara Samadhi, Appana Samadhi. Right? Upasara Samadhi is there, Appana Samadhi is there, they are there, related to the concentrate the samatha meditation. Right? Upasara Samadhi in the someone who practices samatha, before they get the Appana Samadhi, they get the Samadhi called, it is called Upachara Samadhi. When they get the Upachara Samadhi, then their mind, right, free from the Nivarana, right, free from the Nivarana, then their mind become very clear, very pure. Right? Then when they concentrate more, they can get the Appana Samadhi. Right? Appana Samadhi means the stronger Samadhi. Their mind stick to the object. Right? Stick to the object. This Appana Samadhi called Pramejjhana, Tudiya Jhana, right? Tatiya Jhana, Studiya Jhana, right? Then Arivavasara Jhana, right? They there when they practice samatha meditation, right? So when you practice the vipassana, then so you start getting the concentration called Khanika Samadhi. Right? Khanika, temporary concentration. Actually, compared to the samatha meditation, it is called temporary. Actually, not really just temporary, right? Even the samadhi, when you can get for many hours, right? For a few minutes to many hours, right? So Khanika Samadhi. So when you practice a vipassana, to get the Khanika Samadhi is very important, right? So when you do the vipassana, also we do not really practice to get the samatha, to get the samadhi on purpose, right? Like the samatha meditation, right? So when you do the vipassana, you do sitting meditation, walking meditation, right? You do sitting meditation, walking meditation, the purpose, you are doing the sitting meditation, walking meditation, to get the concentration mindfulness, right? You observe the rising, falling, doing the sitting meditation. You observe the lifting, moving forward, breathing, doing the walking meditation, daily mindfulness, right? So when you observe, you really need to understand how to observe in order to get the concentration, right? Because this kind of concentration, if you understand how to observe, not difficult, right? So breathe normally, when you breathe in, the abdomen will rise. When you breathe out, the abdomen will fall, rise, fall. Yogi should not follow the air from the nose to the abdomen, right? Actually, yogi have to focus your abdomen, rise and fall, right? When you observe the rise and fall, carefully watch, right? Rise, mentally say, rising. Like mentally say, not out loud. Mentally say, rising, falling, rising, falling, right? When you observe the rising, falling, if you really know how to observe, right, that you watch the rising, falling without any controlling, without any analyzing, just watch, right? Rising, falling, rise, fall. Not controlling, not analyzing, rising, falling, long, short, small, big, heavy, light, doesn't matter. You have to watch, rise, fall. Means that you have to understand
observing the rising falling this way to gain your concentration mindfulness. Right? To gain your concentration mindfulness means mostly your mind doesn't stay on the object. We like to go here and there all the time. Right? When you do meditation, you train your mind to observe the one object. Right? Rise and fall, right? So when you watch the rise and fall, of course, you see wandering mind, thinking mind, wandering thought, thinking mind, sleepy, right? So the pain, itchy, uncomfortable, and those are normal, right? So when you see them, right? So then you can just focus rising, falling, because in the beginning of your practice, if you do not really know how to observe other objects, it's better to observe one object carefully. Right? Rising, falling carefully. Right? When you observe, when you see that, thinking mind, wandering mind, when you realize, go back to rising, falling. Right? So this way of the practice, you need a lot of patience, candy, a lot of determination. Right? Without that candy, whether you want to concentrate very well, but you cannot concentrate. Then if you cannot concentrate, you feel agitated, upset, you feel anger, right? Yourself, oh, I cannot do, why I cannot do, you feel anger yourself, you feel upset, you're the one day man thinking man questioning, right? I am not good yogi, you make judgment by yourself, right? No need. If you realized your mind go here and then just focus carefully, back, rising, falling. When you realized, when you are the one day man thinking mind, just focus, rising, falling carefully. When you see what a one day man thinking mind, don't think you are the only one. Everyone who do the meditation, one day man thinking mind, normal, right? Normal, no problem. Right? When you realized, one day thought, thinking thought, go back. Rise and fall, right? So, if you carefully observe the rising, falling, carefully, patiently, right? Understanding correctly how to observe. So, in the beginning of your practice, yes, you see wandering thought, thinking thought. Right? Finally, your mind stay on the rising, falling very strictly. Right? No wandering mind, no wandering thought, no other thing. Your mind stay rising, falling, very firmly, very strictly. You see the rising, falling movement. Right? So your mind very clear, very bright. Right? And you can see rise and fall very clearly. The noting mind, rising, falling, occur. Then you are then observing the rising, falling, rising. You observe that. The noting mind follow, rising, falling. You observe the falling. So when you start gaining those kind of concentration, we call in Vipassana Khanika Samadhi. At that time, your mind free from the Nivarana, thinking, wandering, desire, anger, evil. Right? Then Tina Meda, sloth and torpors, wandering thought, doubt, you free from the all kind of the Nivarana. Right? Your mind stay on the rising, falling, very firmly, very strictly. Right? So mean that your yogi start gaining the Khanika Samadhi, temporary concentration, right? So when you start gaining the concentration, so you start understanding, right? When you really observe the rising, falling carefully, right? When you can reach the object, your mind can free from the wandering thinking, right? Your mind can free from the wandering thinking, Nivarana, you are the more confident, right? You see the Nama Rupa very clearly, right? So this is very important for the yogi who practice Vipassana to gain this kind of such Khanika Samadhi, right? Rather you gain the Khanika Samadhi, then when you observe very carefully, then you see, right, all the Nama Rupa changing.
You see all the nama rupa changing. So you can get the vipassana knowledge. Right? So in the many meditation teacher also explaining, right, about the nama rupa, about the cause effort. Here I'm not explaining about the nama rupa cause effort, because if you do not understand nama rupa cause effort, in the practice you try to looking for something, right? It causes a lot of one-day mind. When you practice this way, when you get the Khanika Samadhi, actually you understand the nama rupa cause and effort automatically. No need to looking for, no need to find, right? No need to find. That's why at that moment, even though you are not very clearly understanding about the nama rupa cause and effort, don't worry. Because when you practice, when you really improve, you start understanding very clearly what is the nama rupa, what is the cause and effort, right? Mainly here you have to really understand how to practice. In order to get the Khanika Samadhi, right? Don't react, don't control, don't analyze. If you don't know how to observe the one day thinking, don't worry. Seeing the pain, itchy, uncomfortable, those are nature, don't worry. When you realized, keep observing the right one carefully. When you get the concentration, when you really improve, then observing the four foundation of mindfulness, they say they can automatically, right? You cannot avoid which one you have to observe, which one you don't want to observe. After you really develop, then observing the four foundation of mindfulness automatically clear, right? But in the beginning of your practice, if you do not understand how to observe the mind, how to observe other objects, don't worry. Keep observing carefully. Right? Even though you see one day in thought, sometimes you can observe, right? If you know how to observe. Pain itchy, or if you know how to observe, you can observe. But sometimes those kind of pain itchy, the one day in thought occur very often. You don't know how to observe. If you see it enough, keep observing the right thing carefully. Right? In this way, so you get the concentration. After you get the concentration, then you can get the vipassana knowledge. Within a few days, to get the Khanika Samadhi, to get the vipassana knowledge, doesn't take very long. If you really know how to observe, if you are very skillful, to get the Khanika Samadhi, vipassana knowledge, doesn't take very long. Within a few days. Within a few days, you can get those kind of things. That's why our yogi have to really understand how to observe in order to get the concentration inside knowledge. Ketika Anda mempraktekkan meditasi vipassana, pertama-tama Anda harus mendapatkan derajat konsentrasi, kemudian yang kedua adalah pengetahuan vipassana, dan yang ketiga adalah pengetahuan Arya. Tanpa Anda memperoleh konsentrasi yang memadai, maka akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pengetahuan vipassana. Ketika Anda tidak memiliki pengetahuan vipassana, maka Anda tidak bisa mendapatkan pengetahuan Arya. Para yogi pertama-tama haruslah mendapatkan konsentrasi yang baik. Di dalam bahasa Pali disebutkan 3 jenis konsentrasi, yaitu kanika, upacara, dan apana samadhi. Upacara samadhi dan apana samadhi ini berhubungan dengan konsentrasi samatha. Pada saat Anda mempraktekkan samatha, setelah Anda mendapatkan upacara samadhi, sebelum Anda bisa mendapatkan, pertama-tama Anda mendapatkan upacara samadhi sebelum Anda bisa mencapai apana samadhi. Ketika Anda bisa mendapatkan upacara samadhi ini, maka pada saat itu Anda akan bisa membebaskan diri dari niwarana atau rintangan batin. Pada saat itu pikiran atau kesadaran Anda menjadi sangat jernih,
Sehingga pada saat itu konsentrasi Anda akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Waktu itu Anda mendapatkan apana samadhi. Kemudian pada saat itu samadhi Anda akan menjadi lebih kuat lagi. Pikiran Anda mampu melekat pada objeknya. Ini disebut dengan jana yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, itu adalah ketika Anda mempraktekkan meditasi samatha. Ketika Anda mempraktekkan meditasi vipassana, Anda akan memulainya dengan mendapatkan konsentrasi kanika, atau kadang-kadang atau diterjemahkan sebagai konsentrasi sesaat. Tetapi sesungguhnya ini bukanlah konsentrasi yang sesaat, karena samadhi ini bisa berlangsung dari beberapa menit saja sampai dengan berjam-jam. Ketika Anda mempraktekkan meditasi vipassana, kemampuan untuk mendapatkan kanika ini adalah sangat penting. Ketika Anda mempraktekkan meditasi vipassana, jika Anda tidak mempraktekkan meditasi, tidak mempraktekkan samadhi, tidak memperoleh konsentrasi, maka ketika Anda melakukan meditasi duduk, meditasi maupun meditasi jalan, sesungguhnya tujuan dari Anda melakukan meditasi duduk dan meditasi jalan itu adalah untuk mendapatkan konsentrasi dan perhatian murni. Pada waktu Anda melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut, pada waktu Anda melakukan meditasi duduk, dan pada waktu Anda melakukan meditasi jalan, Anda mengamati gerakan angkat, dorong, letakkan, maupun pada saat Anda melakukan kegiatan sehari-hari Anda. Pada saat itu sesungguhnya Anda sedang melakukan pengamatan. Pada waktu Anda melakukan pengamatan, Anda harus tahu bagaimana cara Anda mendapatkan derajat konsentrasi. Ketika Anda mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkannya, maka meditasi ini akan menjadi sangat mudah. Anda haruslah bernafas dengan secara normal, secara alami. Anda mengamati gerakan kembang dan kempis ketika nafas Anda masuk dan nafas Anda keluar. Tetapi Anda janganlah mengamati pada keluar dan masuknya nafas itu. Tetapi Anda harus melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut Anda. Pada saat itu, Anda haruslah cermat, Anda harus sangat berhati-hati di dalam melakukan pengamatan. Kembang, kempis, kembang, kempis. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempis ini, jika Anda tahu bagaimana cara melakukan pengamatan ini, yaitu Anda harus melakukan pengamatan tanpa Anda melakukan pengendalian terhadapnya, tanpa melakukan penganalisaan terhadap nafas itu apakah panjang, pendek, kemudian besar, kecil, maka Anda akan bisa melakukan pengamatan dengan mudah. Anda harus mengetahui hal ini dengan jelas agar Anda bisa mendapatkan konsentrasi dan perhatian murni. Pada umumnya, pikiran ini akan mengembara ke sana kemari. Ketika Anda melakukan meditasi, itu sesungguhnya Anda sedang melakukan latihan terhadap pikiran Anda untuk melakukan pengamatan terhadap satu objek. Misalnya kembang dan kempis. Anda harus melihat gerakan kembang dan kempis ini. Ketika Anda melihat ada pikiran yang mengembara ataupun berpikir, kemudian Anda merasa mengantuk, merasakan sakit, gatal, itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal. Ketika Anda melihatnya, hanya lihat, kalau Anda bisa mengamati, Anda bisa mengamatinya.
Jika tidak, Anda tetap mengamati gerakan kembang dan kempis saja. Pada awal praktek meditasi Anda, ketika Anda tidak bisa mengamati objek belum bisa mengamati objek dengan baik. Ketika ada objek yang lain, misalnya ketika Anda mengamati satu objek, kemudian Anda tahu bahwa pikiran Anda mengembara. Ketika Anda tahu saja, Anda bisa kembalikan pada gerakan kembang dan kempisnya perut. Di sini yang diperlukan adalah kesabaran Anda. Jika Anda tidak bisa memiliki kesabaran, maka bagaimana Anda bisa mendapatkan konsentrasi? Pada saat Anda tidak bisa memiliki kesabaran, maka Anda tidak akan bisa memiliki konsentrasi. Karena pada saat itu perasaan Anda menjadi timbul kemarahan, kesedihan, kemudian timbul pikiran bahwa mengapa saya tidak bisa melakukan hal itu, mengapa saya tidak bisa, kemudian mengapa pikiran saya mengembara, lalu Anda terus bertanya-tanya. Kemudian Anda menilai bahwa Anda adalah bukan yogi yang baik. Saya sudah mengatakan Anda tidak perlu melakukan hal itu. Ketika Anda mengetahui ada pikiran yang mengembara, sadari hal itu. Kemudian kembalikan pada gerakan kembang dan kempisnya perut Anda. Anda harus melakukannya dengan cermat dan berhati-hati. Pada saat ada pikiran yang mengembara ataupun ada pikiran yang berpikir, janganlah Anda merasa bahwa itu hanya terjadi pada diri Anda saja. Tetapi sesungguhnya semua orang mengalami hal yang sama. Anda cukup tahu bahwa ada pikiran yang mengembara. Lalu Anda kembali pada gerakan kembang dan kempisnya perut. Anda harus melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut ini dengan berhati-hati. Anda harus mengerti dengan benar. Anda harus tahu cara bagaimana melakukan pengamatan. Pada awal waktu Anda melakukan pengamatan, Anda melihat banyak pikiran yang mengembara atau berpikir. Tetapi pada akhirnya Anda akan mampu melekat pada objek Anda. Anda akan mampu melihat gerakan kembang dan kempis ini dan Anda akan mampu bertahan bersamanya dengan kokoh. Anda akan melihat gerakan kembang dan kempisnya ini. Anda akan melihat pikiran Anda demikian jernih. Anda melihat gerakan kembang dan kempisnya perut ini dengan jernih. Ketika mereka muncul, Anda lihat dengan jernih. Demikian pula Anda melakukan pengamatan dengan jernih. Ketika ada gerakan kembang, Anda melihat ada kesadaran yang mencatat. Ketika Anda mengamati gerakan kempis, Anda melihat ada kesadaran yang mencatat. Ketika Anda bisa mencapai hal itu, Anda memperoleh hal itu, maka pada saat itu Anda memperoleh konsentrasi vipassana yang disebut dengan kanika. Pada saat itu Anda akan terbebas dari segala niwarana. Anda akan terbebas dari segala nafsu keinginan, kebencian, kemudian keinginan jahat, kemalasan dan kelambanan, kemarahan, dan pada saat itu Anda bisa berdiam bersama objek Anda, kembang dan kempisnya perut. Ketika yogi bisa mendapatkan kanika samadhi ini, dengan mendapatkan kanika samadhi ini, maka Anda akan mulai memahami. Anda akan bisa menuju kepada objeknya. Pada saat itu, pikiran Anda akan terbebas dari niwarana. Anda akan mulai melihat nama dan rupa dengan jelas. Melihat nama dan rupa dengan jelas, melihat sebab dan akibat, ini adalah pengetahuan yang penting bagi seorang yogi meditasi vipassana. Ketika Anda bisa mencapai kanika, maka pada saat itu Anda bisa mengamati objek meditasi Anda dengan cermat. Pada saat itu Anda akan bisa melihat bahwa sesungguhnya nama dan rupa ini selalu berganti dan berganti. Anda akan bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan vipassana.
Banyak guru yang mengajarkan tentang nama dan rupa, mengajarkan tentang sebab dan akibat. Di sini Sayadaw tidak akan membahas panjang lebar tentang nama dan rupa ataupun sebab dan akibat. Nanti pada saat praktek Anda akan banyak pikiran yang mengembara, Anda akan banyak pikiran yang menganalisa tentang nama dan rupa dan sebab dan akibat ini. Tetapi ketika Anda mampu mendapatkan konsentrasi dan perhatian murni, maka pada saat itu Anda akan bisa mulai melihat nama dan rupa serta sebab dan akibat ini. Sayadaw mengatakan Anda tidak usah cemas. Ketika Anda praktek dengan sabar, praktek Anda mengalami kemajuan, maka Anda dengan sendirinya akan melihat nama dan rupa ini. Anda dengan sendirinya akan melihat sebab dan akibat ini. Anda harus praktek dengan tekun untuk mendapatkan konsentrasi. Anda tidak usah bereaksi dan Anda juga jangan mengadakan pengendalian. Ketika Anda melihat sakit, Anda melihat rasa gatal, amati secara biasa saja. Anda harus tetap melakukan pengamatan dengan berhati-hati. Pada saat itu, Anda akan mulai melihat 4 objek dari landasan perhatian murni. Pada waktu Anda mengamati ini, Anda tidak bisa memilih mana yang Anda mau, mana yang Anda tidak suka untuk mengamati. Ketika praktek Anda betul-betul mengalami kemajuan, maka Anda akan mampu melakukan pengamatan terhadap 4 landasan perhatian murni ini. Pada awalnya memang Anda tidak bisa memilah atau Anda tidak mengetahuinya. Anda tidak perlu cemas. Yang penting adalah ketika Anda melihat pikiran yang mengembara, amati saja. Ketika Anda merasakan rasa gatal, Anda amati saja. Ketika pikiran mengembara ataupun rasa gatal, ada rasa gatal, Anda mengetahui saja itu sudah cukup. Kemudian Anda kembalikan lagi perhatian Anda, pengamatan Anda pada gerakan kembang dan kepisnya perut untuk mendapatkan derajat konsentrasi yang memadai, untuk mendapatkan pengetahuan wipasana. Kemudian dengan pengetahuan wipasana ini bisa Anda peroleh dalam waktu yang tidak lama. Kanika samadhi ini bisa Anda peroleh dalam waktu yang tidak lama. Sayadaw mengatakan dalam beberapa hari saja Anda bisa mendapatkannya. Dengan cara sebagai yogi Anda tahu bagaimana untuk mengamati objek, kemudian bagaimana untuk mendapat derajat konsentrasi yang memadai dan mendapatkan perhatian murni. So today we talk about 1 hour. So the Dhammadeva time is already finished. So tomorrow I will continue to give that talk. That's all for tonight. Sadhu, sadhu, sadhu. Karena waktu sudah berakhir 1 jam, Sayadaw mengakhiri pembahasan Sayadaw sampai di sini. Besok Sayadaw akan melanjutkan ceramah Dhamma beliau. Sayadaw akan memberikan ceramah Dhamma beliau di setiap hari. Sadhu, sadhu, sadhu.